अरे बेटवा, पब्लिक का डिमांड था, हमें आना ही पड़ा, नहीं तो तू जैसे हिजड़ों के मुंह नहीं लगते। डायलॉग बनवाने से कोई बादशाह नहीं हो जाता, उसके लिए कलेजा में दम होना चाहिए। মিলন সংঘ প্রেজেন্ট টাকাপোড়া উত্তরপল্লী শেখ करते हैं उनका सम्मान जो हमसे बड़े हैं। हम तो दुश्मनों को धूल चटाने में अड़े हैं। টাকাপোড়া উত্তরপল্লী মিলন সংঘের পরিচালনায় আগামী 17ই ফাল্গুন থেকে 21শে ফাল্গুন পর্যন্ত মনসা মায়ের পূজা উপলক্ষে আঠেরোই ফাল্গুন রাত্রে থাকছে অমর সঙ্গী ঝঙ্কার, 19শে ফাল্গুন রাত্রে থাকছে 5 স্টার ডান্স ট্রু, 20 ফাল্গুন রাত্রে থাকছে নন্দিনী ডান্স ট্রু, 21শে ফাল্গুন রাত্রে থাকছে প্রিয়ঙ্কা ডান্স ট্রু, লাস্ট দিন থাকছে রোড শো করে প্রতিমা বিসর্জন, সঙ্গে 5 দিন ব্যাপী সবাইকে নাচাতে ও কোয়ালিটি ব্যাসে ঝাঁকুনি দিয়ে পাবলিকের মন মাতাতে আসছে পাহাড়পুর থেকে বি মিউজিক, সঙ্গে থাকছে সৌমদ্বীপ স্টেজ লাইট। मेरे हौसलों से निकलता मेरी मंजिल का रास्ता है, कोई दुग्गी तिग्गी मुझे क्या रोकेगी मुन्ना, मेरा हुनर ही मेरा बादशाह है। शंभू स्टेटस